समस्त दर्शक मानक आम नजर ख्रीष्ट खबर चैनल तरफ आपण मानक स्वागत करुचु प्रेस धारणा करुचु प्रभु को अनुग्रह हेतु एक सुंदर सौभाग्यता मध्य आज भेटघाट रे अतिथि भाव में सारा ओडिशा रे घरे घरे परिचित वर्तमान से किए नुहति कंठशिल्पी बलिया लिमा आज्ञा सहित आम भेटघाट होचु तांको आमे आम चैनल तरफ आपण स्वागत करुचु प्रेस द लॉर्ड भाई। प्रेज द लॉर्ड आज्ञा थैंक यू सो मच आउ मते एते बड़ सुजोग दउथवारु एंड एते भल पाइबा दउथवारु आउ मु पिला दिनरु ही गाइबा स्टार्ट करी अछि बट कोडी केमिति किछि प्लेटफॉर्म मिल नथला आउ निजे निजे एमती स्ट्रगल करी कि निजो खुशी पाई गाउथली आउ एबे वर्तमान इंस्टाग्राम रे केही जणे मो जणे सांग कहिथिले कि आउ इंस्टाग्राम रे गाय कि पकाओ तमर टिके वॉइस टा भलो अछि तो सेहिति पई कहि कि मु इंस्टाग्राम रे पकेवा स्टार्ट करी तो प्रभुंकर आशीर्वाद आउ भल पाइबा आउ सपोर्ट तांकर अनुग्रह पाई कहीकि माने आउ मो वीडियो सब लोक मानन को भल लागिला आउ एते भल पाइबा मिलुची आउ सपोर्ट मिलुची थैंक यू सो मच आउ एमिति ही आउ भल पाइबा दउथिबे जो थ्री कि मो मोर मोटिवेशन जारी रखिबी लाइक डिमोटिवेट बर्तमान आमे भाई स्वर रू अनेक कथा आम शुणीचु गीत भी शुणीचु तो मु चिंता करी केबे बलिया भाई सहित भेटघाट हेबी आम लोक मान अंतर कथा जाना निमित्त मोर चिंता थिला तेबे आसंतु आगु को बढ़िया पाई जिबा तांकर क्षुद्र कथारू आम जानिबा को पारुछु जे से गीत को बहुत भल पाती तो से कहती जे इंस्टाग्राम रे किछि मोर फॉलोअर्स गुडा अछंती गीत गाई आरंभ करू अनेक मते प्रेरणा देले तो गीत गाइबार प्रेरणा केमती आपण चिंता आसिला माने गीत गाइबार स्टाइल माने केबेटू स्टेप बाहर चाप देला आपण ना एक्चुअली मो बाहर पिला दिन बाहर ही रही जाउथली तो सेठी जहाँ खाली गीत समस्त जोड़ी भी गीत गाइले समस्त खाली प्रशंसा करछंती कि आउ भल गीत गाउछ तो काहे कि इंडियन आइडल ट्राई करनो तो मु सेठी सेठारे सेमती इंडियन आइडल ऑनलाइन ट्राई करिछि आ सारेगामापा सब ट्राई करिछि बट केबे एमती लाइव शो करिया पई ट्राई करनथली केमती आउ फेसबुक रे वीडियो अपलोड करथली सेठी मते हैदराबाद रे लोक माने समस्ते आउ बैंड बनैबा कहले तो बैंड तांको बैंड सहित जॉइन हे कि 5 वर्ष पर्यंत एमती मु शो सब करूथली तो सेठु मते गुटे एमती फील होला कि हां लाइक आगो को जाई किछटा होप एमती गुटे होप आसिला तो सेठु आम शुणा पार्छु भाईंकर ए गीतर जर्नी छोट बेलू ही आरंभ होती हूँ सबु समय सीमा आकाश तले रही थाए प्रभु से समय आसी आपन पहुँची तो केते गर्वित करते कि गीत गाइबारे थैंक यू सो मच आज्ञा आउ मु बहुत निजो लाइक बहुत गर्वित करे कि आउ मते प्रभु गोटे एते बड़ माने एते भलो कंठटी दैछंती आउ आई एम स्पीचलेस एक्चुअली मु माने तांकरी वर्शिप करिया पई चाहे बहुत आउ तांकरी माने गीत गाया पई लाइक आराधना करिया पई चाहे बहुत आउ निजो धन्य मने करे यह थिला किछि कथा किछि अकुआ कथाटी आम शुणा पारुछु पुणी जिते बेले आप इंस्टाग्राम रे गीत गाओ गाओ फॉलोअर्स गुडा बढ़ला व्यूज आसी पहुँचला से समय अनुभूति कौन कह आज्ञा सर मु से दिन बहुत कांदी थिली आउ जोड़ा कि मु परिश्रम करी वीडियो पकाए से सब किछि होएनी जोड़ा मु एंती रैंडमली क्लिक करी माने हातर धरी की गीत गाई दिए से सब सेमती मिलियन मिलियन पळाए तो प्रभुंकर सीडा गुटे हेल्पफुल आ ताकर आज्ञा 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 तो सीडा मु जस्ट खाली प्रे करी की वीडियो अपलोड करिया पूर्व प्रभु जेमती समस्त पाखु पहुँचु वीडियोटा वर्तमान जहाँ आपण बोली आम अनुमान करुछु जे मु प्रथमे गीत गाइबा किछि बैंड प्रोग्राम रे जाउथले बैंड प्रोग्राम गाइबा इंस्टाग्राम रे गाइबा पुनी स्टूडियो गाइबा कोन फरक भाबंते आपण माने बैंड पार्टी रे गाइबा फिर फेसबुक रे अपलोड करी गाइबा सेटा गोटे अलग मजा पुनी आ स्टूडियो रिकॉर्डिंग जहाँ कि आज अनेक कंठरे आपण कंठ दे अनेक हृदय वास करछन्ती वर्तमान सर मु तो माने को कहि निहाती आ से बहुत एक्साइटेड अछन्ती कोन कहिबी किंतु प्रभु को नाम गौरव हेओ जाहो बलिया भाई आपण को प्रभु आउरी उठांतु तो एई समय रे आम दर्शक माने अछन्ती ओडिसीवासी देखुछन्ती आपण को तो निश्चित भाबे टिके गोटे घोषा पद आपण जो गीत सबुठ बहुत भल लगे अनेक गीत गाई बर्तमान सबुठ कौटा बेसी निजक भल पाइबा देछि
Uh, ଭଲ ଭଲ ଲାଗେ ମତେ ଯିଶୁ ନାମ ଯିଶୁ ନାମ ଭଲ ଲାଗେ ମତେ ଯିଶୁ ନାମ ଯିଶୁ ନାମ ଭଲ ପାଏ ଯାହାକୁ ମୋର ପ୍ରାଣ ନୀତି ଖୋଜେ ଯାହାକୁ ମୋର ପ୍ରାଣ ସେଇ ତ ମୋ ପ୍ରିୟତମ ଭଲ ଲାଗେ ଓ ଭଲ ଲାଗେ ମତେ ଯିଶୁ ନାମ ଯିଶୁ ନାମ। ଧନ୍ୟବାଦ Thank you, sir. ଲିମା ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆହୁରି କଣ୍ଠରେ ସୁମଧୁର ସ୍ୱର ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଗୀତର ସ୍ୱର ଚନ୍ଦନ ଆଉ ଲେଖକ ଆମ ଗଜପତିର ମାଟିର ସେ କିଏ ନୁହନ୍ତି ପ୍ରିୟଦାସ ମାଳି ଭାଇ। ଆଜି ଦେଖିବେ ଯେ ମୋ ଗୀତକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି କି ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଯାଇ ପାଦ ଦେଲା ପରେ ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ ହେବା ସମୟରେ କିଛି ନର୍ଭସ ଥିଲା କି ଆପଣଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ କ୍ୟାମେରାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ। ସାର୍ ନିଶ୍ଚୟ ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନୂଆ ଲୋକ ନୂଆ ଜାଗା କେବେ ମୁଁ ସେ ଲାଇନ୍ ଯାଇନଥିଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ମୋର ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିତରେ ହିଁ ରହୁଥିଲି ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ଯଦି ଯାଇଛି ବାହାରକୁ ଗଲେ ସିଧା ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ତାପରେ ସେଇଠି ମୋର ପିଲାଦିନରୁ ବଡ଼ ହେଲି ଆଉ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଏ ଲାଇନ୍ କେବେ ଯାଇନଥିଲି ତ ନର୍ଭସନେସ୍ ବହୁତ ଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ ହେଲେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଥିଲା କି ପ୍ରଭୁ ତୁ ଯା ମୁଁ ତ ମାନେ ତାଙ୍କେ କହିଲା ଭଳିଆ କି ତୁ ଯା ମୁଁ ତ ସାଥି ସାଥିରେ ଅଛି କହିକି ତ ନିହାତି ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରହିବା ପରମେଶ୍ୱର ସେ କଦାପି ଛାଡ଼ିବା ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। ଆଜିର ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ବଳିଆ ଭାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଅନେକ କମେଣ୍ଟ ଆସେ ସେ ଅନେକ କମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସେ କିଏ ନୁହନ୍ତି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସାର୍ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେ କମେଣ୍ଟ ଦେଖି କ'ଣ ଭାବିଲେ ଆପଣ? थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि मते से कमेंट तांके आज्ञा मते एते लाइक एते भलो पाइबा देखि से कमेंट देथिबारु आउ सर मु बहुत खुशी से दिन बहुत खुशी दी तीन थर तांके मते कमेंट करछंती लाइक करछंती आ मु बहुत खुशी हेतली आज्ञा लाइक डिमोटिवेट हवा समय रे तांके मते मोटिवेट करछंती वाला कथा से सब कमेंट देखि कि मोटिवेट हुए कि हां आगो को नाही जिबा को किछटा तो हे पारिबी लाइफ रे कहि ନିହାତି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସାର୍ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଖୁସି ହେବେ କାରଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି କାରଣ ଷ୍ଟାରମାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ବା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଅଗୌରବ ଅଟେ। ତେବେ ଆଗକୁ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଅନେକ ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେଟଘାଟ ହେଇଛୁ କିଛି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ଅଛୁ ତଥାପି ଆଉ ମୁଁ ଭାଇକି ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ ଗୀତ କେବେ ଶିଖିଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପିଲାଦିନରୁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲି ଆଉ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗଲା ପରେ ସେଠି ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ଏମିତି ଗୀତ ଶିଖିଲି ତ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଜବ୍ କରୁଥିଲି ସେ ଜାଗାରୁ ଗୀତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଥିଲା ଆଇ ମିନ୍ ଟ୍ରାଭେଲଟା ମୋତେ ସମୟ ମିଳୁନଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ଷେ କରିକି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଆଉ ସେ କ୍ଲାସ୍ ସାରେଗାମାପା କ୍ଲାସ୍ କରିକି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ନିହାତି ଛୋଟିଆ ମାନେ ପ୍ରଥମ ପାହାଚରେ ଏତେ ବଡ଼ ସଫଳତା ଆସିଲା ସଫଳତା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଏହିପରି ସଫଳତା ପାଇଁ ଆଗକୁ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବେ ଆପଣ? ଲାଇକ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ମାନେ କାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କହିବେ ହଁ ପ୍ରଭୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ତ ତାଙ୍କେ ହିଁ ମୋର ସାହା ଭରସା ଯୋଉଠିକି ମୁଁ କିଛି ନଥିଲି ତାଙ୍କେ ମୋତେ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ଟୁ ବି ଅନେଷ୍ଟ ସେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ତାଙ୍କେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସତ ବଟ୍ ଲେଟ୍ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କେ କରିବେ ହିଁ ସୋ ତାଙ୍କେ ମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ହଉଥିଲା କି ତୁ ରେଡି ରହ ନିଜକୁ ଆଉ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆଣୁଛି ଗଲା କଥା ତ ସେମିତି ମୋତେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲେ ଗଲା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସାର୍ ଯାହା ନୀତିବାଣୀ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା ଅପେକ୍ଷାର ୟା ତ ମିଠା ଆଜି ପାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ମିଠାରେ ସଫଳତା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଆଜି ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ଗୋଟେ ମିଠା ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ କହିବେ? ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ମାନେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାନେ ୱିଶେଷ ଜଣେଇବେ କୁହନ୍ତୁ?
थैंक यू सो मच मते एते भल पाइबा दउथबारु आ प्लीज एमिति ही भल पाइबा दउथांतो जेमिति कि मु आगो को पढ़ी परिबि आ आपण माननको ढेर सारे गीत आपण माननको पसंद रो आ भल पाइबा माने गीत सुनौथिबि आ प्लीज सपोर्ट करिवे आपण माननको बिना मु किछि नाही थैंक यू सो मच नमस्कार ଏହା ଥିଲା ଅଳ୍ପ ସମୟର କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅନେକ କଥା ଆସୁଛି ଶେଷ କଥା ପଚାରିବି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗଜପତି ମାଟିର ଆ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜଗତର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଲେଖକ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ସେ କିଏ ନୁହନ୍ତି ସାର୍ ଅମିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ आज्ञा ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କେବେ ହେଇଛି କି आज्ञा मु कटक रे थिली आ मोर रेकॉर्डिंग थिला तांके सॉरी मोर रेकॉर्डिंग कैंसिल होइतला से दिन तांके एमआरआर स्टूडियो आस्थिले आ मते कॉल आस्थिला तांकर आ देखा ही परिया कि कहि कि तो मु आज्ञा मु आपनक सहित देखा पाई मु वर्ष वर्ष धरि कि वेट करथिली आ जस्ट खाली मु तांके कहिले मु आ लोकेशन मागी कि पळेली तांको पाखको आ तांके कहिथिले कि आ तांकर गुटे दीटा गीत आछी कहि कि तो तांके ट्रैक बनुसन तांके कहिसंती दबा पाई ମୁଁ କାଲି ସେ ବିଷୟରେ କଥା ଆଜ୍ଞା ହଉଥିଲି ସାର୍। ନିହାତି ଆମ ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଭାଇ ଆମ ଆତ୍ମୀୟ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା। ଯିଏ କିଲିମା ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ବି थैंक यू request सो मच କରିଦେଲି। सर नमस्कार प्रेज द लॉर्ड आशा करू छी आपण भलो थिबे आ मते थैंक यू सो मच मते एते बड माने रेकमेंड करथवारु आपनको चैनल रे ଆ, ଏହା ଥିଲା କିଛି କଥା କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମେ ମିଳିତ ହେଇଛୁ ତାଙ୍କ ୱାର୍ସିପ ସର୍ଭିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିଛୁ ଅନେକ ଗୀତ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରି ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଦେଇ ଅନେକ ଗୀତ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଶୁଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତ ଆଗକୁ ରହିଲା ଏତିକି ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବଳିଆଲିମା ଭାଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ଅଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ थैंक यू ଏହିପରି ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହନ୍ତୁ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ थैंक यू सर प्रेज द लॉर्ड